ustedes estén llevando bien la vida cristiana en medio de esta dificultad. 이제 조금 계속해서 코로나는 진정되지 않지만 조금씩 이렇게 일할 수 있고 문을 열고 있어서 오히려 더 조심해야 될 시기인 것 같습니다. Aunque seguimos en la cuarentena, pero hay algunas tiendas abiertas, por eso que tenemos que tener más cuidado. 오늘 어떤 말씀을 할까 하다가 조금 힘이 되는 말씀을 좀 전했으면 싶어서 제목을 위기를 기회로 바꾸시는 하나님에 대해서 한번 배워보도록 하겠습니다. Por largo tiempo me quedé pensando sobre qué tema dar la palabra, pero el tema de hoy es Dios quien cambia el peligro por una oportunidad. 기도하고 시작하도록 하겠습니다. Comencemos con la oración. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님 참으로 감사드립니다. Dios lleno de amor y misericordia, te damos gracias. 영원한 지옥 형벌 받아 마땅했던 죄 많은 저희들이었습니다. Éramos pecadores que merecíamos recibir el juicio del infierno eternamente. 주님의 그 귀한 보혈의 피로 저희를 구원하여 주시고 오늘도 주님의 말씀 앞에 저희를 인도하여 주심에 참으로 감사드립니다. Gracias por salvarnos con tu sangre preciosa y guiarnos ante tu palabra. 이 코로나로 인하여 많은 어려운 가운데 있는 형제자매들 계십니다. Señor, hay varios hermanos que están padeciendo dificultades por el coronavirus. 특별히 오늘 말씀이 힘있게 역사해 주셔서 마음을 유일하여 주시고 더욱더 앞으로 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, hoy obre fuertemente con la palabra para que pueda consolar al corazón de los hermanos. 여러 사정으로 아직 말씀 앞에 서지 못한 분들도 계십니다. También hay varios hermanos que no están presentes ante la palabra. 그 걸음을 그 길을 말씀 앞으로 인도하여 주시옵소서. Señor, guíe sus pasos ante la palabra. 부득이한 사정으로 말씀을 못 듣는 분들이 있더라도 어디에 있든지 동일한 은혜로서 주님께서 채우시옵기를 바라고자 Y si 합니다. hay algunos hermanos que por un motivo personal no van a poder escuchar la palabra, lléneles también con la gracia abundante. 이 코로나 가운데서도 뒤로 물러나지 않고 위기를 기회로 여기고 더욱더 복음에 힘쓰는 우리 형제자매들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Ayude a los hermanos para que puedan esforzarse más a predicar a los espíritus durante el tiempo del coronavirus. 특별히 현재 말씀을 듣는 여러 영혼들이 있습니다. Especialmente por ahora hay varios espíritus que están escuchando la palabra. 주님 힘있게 역사해 주셔서 말씀 듣는 모든 분들이 모두 구원함에 이를 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, obre fuertemente para que todos los espíritus que escuchen la palabra puedan ser salvos. 진행되는 건축 가운데서도 주님의 은혜를 계속 베풀어 주셔서 순적히 잘 마무리될 수 있도록 도와주시옵소서. También muéstrenos, por favor, tu ayuda en la obra de la construcción. 오늘 모든 시정을 아버지 하나님께 의지합니다. Confiamos todo en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Busquemos Génesis capítulo 50. Busquemos Génesis capítulo 50, versículo 20 al 21. Génesis capítulo 50, versículo 20 al 21. Despacio, leamos juntos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. 오늘 요셉의 이야기를 중심으로 해서 위기를 기회로 바꾸시는 하나님에 대해서 함께 배워보도록 하겠습니다. Hoy, a base de la historia de José, vamos a aprender sobre Dios quien cambia el peligro por una oportunidad. 성경에 많은 인물이 나옵니다. En la Biblia están presentes muchos personajes. 특별히 호세의 인생은 우리 그리스도인들에게 많은 위로와 힘을 줍니다. Especialmente más la vida de José da mucho consuelo a los cristianos. 호세는 많은 어려움을 겪었습니다. José pasó por muchas dificultades. 그런데도 그의 믿음은 항상 하나님을 향해 있었습니다. Sin embargo, su fe estaba firme hacia Dios. 그는 끝까지 인내했고 끝까지 그 믿음을 버리지 않았습니다. Él hasta el fin toleró y no dejó su fe. 후에 하나님께서 호세의 인생을 역전시켜 주셨죠. Y al final Dios invirtió la vida de José. 아주 드라마틱하고 그 인생 역전을 한 호세의 모습을 통해서
우리 그리스인들도 많은 위로와 힘을 얻습니다. A través de la vida de José, quien llevó una vida invertida, los cristianos también reciben mucha lección. 많은 사람들은 인생의 역전을 꿈꿉니다. Muchas personas esperan, sueñan la inversión de su situación. 그래서 어떤 사람들은 로또를 삽니다. Por lo tanto, algunos compran la lotería. 구원받지 못한 사람들이 그러죠. Son las personas que no recibieron la salvación. 난 이런 가난한 사람, 이런 사람이 싫다. A mí no me gusta llevar una vida pobre, 그래서 인생의 역전을 꿈꾸고 soñando alguna oportunidad de invertir su vida. 막 로또를 사잖아요. Hay personas que compran la 그런데 lotería. 로또를 맞을 확률이 얼마나 어려운지 아시죠? Pero ustedes conocen qué tan difícil es la probabilidad de ganar la lotería, 여러분들 ¿verdad? 벼락 맞아봤어요? ¿Ustedes alguna vez recibieron el 네, relámpago? 로또에 당첨된 확률이 어떻게 되냐면요. ¿Cómo es la probabilidad de ganar la lotería? 한 사람이 한 장소에서 똑같은 벼락을 6번 맞을 확률보다도 더 어렵답니다. Es más difícil que una persona reciba el relámpago como 6 veces. 당첨되기가 거의 불가능하다는 얘기죠. Es de baja probabilidad. 그런데도 사람들은 그 로또에 자기 인생을 걸고 인생 역전을 꿈꿉니다. Sin embargo, muchas personas dejan su vida en la lotería y desean una inversión de su vida. 그리고 그 로또에 당첨된 사람들의 그 삶을 연구해 보니까요. Y al investigar la vida de las personas que ganaron la lotería, 그 로또에 당첨된 사람들이 행복했을까요? los que ganaron la lotería estarán felices. 아닙니다. 어떤 사람이 조사를 해봤는데 Según la investigación de una persona, 당첨된 사람들의 80% 이상이 더 불행한 삶을 살았답니다. el 80% de personas que ganaron la lotería llevó una vida más infeliz. 그러니까 이런 세상적인 뭐 로또라든지 이런 것은 진정한 인생의 역전이 아니라는 겁니다. Es decir, la lotería no es la inversión verdadera de la vida. 하나님이 우리의 인생을 바꿔주는 것이 진정한 인생의 역전일 겁니다. Que Dios cambie nuestra vida, esto sería la inversión verdadera de la vida. 사실은 우리가 인생 역전을 한 사람들이에요. En realidad, nosotros somos personas que tenemos la experiencia de invertir. 이 La vida. 세상에 80억이나 되는 사람들이 살잖아요. En este mundo viven numerosas personas, ¿no? 거기서 구원받은 사람이 몇 명이나 Pero 될까요? ¿cuántos de ellos habrán recibido la salvación? 이 페르에서 구원받은 사람이 몇 명이나 될까요? ¿Cuántos de los peruanos habrán recibido la salvación? 이 쿠스코에서 구원받은 사람이 몇 명이나 될까요? ¿Cuántos de los cusqueños habrán recibido la salvación? 사실은 우리가 구원받은 것이 로또보다도 더 어려운 확률인 겁니다. En realidad, la salvación que tenemos nosotros es mucho más difícil que la probabilidad de ganar la lotería. 하지만 우리는 구원을 Pero 받았고 nosotros recibimos la salvación 사실 진정한 인생의 역전이 된 사람들입니다. y somos personas que realmente experimentamos la inversión de la vida. 구원받은 이후에도 Después 마찬가지입니다. de haber recibido la salvación es lo mismo. 구원받은 이후에 항상 편안한 삶이 ¿Acaso 있습니까? después de recibir la salvación siempre llevamos una vida cómoda? 아닙니다. No es así. 다윗도 왕이 되기 위해서 기름 부음을 받았지만 David también para ser un rey fue ungido, 기름 부음을 받은 이후에 더 많은 어려움을 pero 당했어요. más dificultades le han llegado después de ser ungido. 만약 거기서 포기하고 하나님을 Si 저버렸다면 él hubiera dejado a Dios, 그런 왕이 되지 못하고 no habría sido llegado a ser un rey. 인생 역전을 하지 못했을 No 거예요. habrá podido invertir su vida. 마찬가지로 구원받은 이후에도 De la misma manera, después de recibir la 우리는 salvación, 많은 시련과 어려움을 당합니다. nosotros pasamos por muchas tribulaciones y dificultades. 하지만 그 가운데서도 주님을 의지하고 믿음으로 나아갈 때 Pero al momento de seguir adelante y confiar solo en el Señor, 우리는 그 신앙생활 가운데서도 인생 역전을 podemos 경험합니다. experimentar la inversión de la vida 하나님은 cristiana. 항상 위기를 기회로 바꾸십니다. Porque Dios es quien cambia el peligro por una oportunidad. 그래서 오늘 호세의 인생을 통해서 Por lo tanto, hoy a través de la vida de José, 호세는 많은 위기를 겪었습니다. José pasó por muchos peligros. 하지만 하나님은 그의 인생을 역전시켜 Sin 주셨고 embargo, Dios invirtió su vida. 후에 그는 애굽의 국무총리가 되었습니다. Y finalmente él llegó a ser el ministro de Egipto. 20절의 말씀처럼 Como la palabra, como el versículo 20 dice, 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꿔 주셨다. vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. 하나님이 인생 역전을 호세에게 시켜주셨다는 말씀입니다. Es decir, Dios invirtió la vida de José. 호세는 많은 화살을 맞았습니다. José fue asaltado muchas veces. 자, 49장 보겠습니다. Vamos a ver el capítulo 49. Génesis capítulo 49, versículo 23에 보면은요. Si vemos en el versículo 23, 네, 읽어드리겠습니다. les leo. Le causaron amargura, le asaltaron y le aborrecieron los arqueros. 활 쏘는 자가 그를 학대하며 그를 쏘며
le causaron amargura, le aceitearon. 자, 이 예언의 말씀처럼 Como la palabra de profecía, 호세는 많은 화살을 많은 사람들에게 맞았습니다. José recibió muchas saetas por muchas 여기서 personas. 말하는 화살은 시련과 고난의 화살을 말합니다. Aquí la saeta quiere decir la saeta de la dificultad y aflicción. 호세의 인생 가운데 맞았던 그 화살을 보십시오. Mire todas las saetas que existieron en la vida de José. 호세는 어머니가 일찍 돌아가셨습니다. José, cuando era muy pequeño, perdió a su madre. 형제들은 전부 의붓 형제들이었고 Todos eran hermanastros. 그렇기 때문에 그 형제들의 미움을 호세는 Por 받았습니다. causa de esto, José fue odiado por los 분명히 hermanos. 호세는 어린 시절이 결국 행복하지 않았고 힘든 시절을 Ciertamente, 보냈을 la 겁니다. infancia de José no habrá sido feliz, no habrá sido una situación muy difícil. 그 형제들에 의해서 마음이 상처되는 말도 많이 들었을 겁니다. También habrá recibido muchas palabras que se hacen la herida para José. 그런데 야곱은 좀 호세를 특별히 이뻐했죠. Pero también Jacob tuvo un amor especial hacia José. 그러니까 다른 형제들에게 시기와 질투를 호세는 많이 Por eso 받았습니다. José recibió mucha envidia y celos de otros 그 hermanos. 형들이 아버지인 야곱이 있을 때는 동생 호세를 이뻐하는 척하다가 Tal vez los hermanos habrán tratado bien a José cuando ha estado presente el padre, 아버지 야곱이 y 없으면 cuando no estaba presente el padre, 꿀밤도 주고 막 le habrá golpeado, 형들이 많이 괴롭혔을 거예요. le habrá tratado mal. 그래서 그는 많은 화살을 당했습니다. Él fue asaeteado muchas veces. 화살이 가슴에 박히면은요 Cuando la saeta se queda clavada en el corazón, 얼마나 큰 상처가 될 거예요. ¿qué tan gran herida se queda? 형들이 호세를 미워함을 넘어서 나중에 어떻게 했어요? Más allá del odio de los hermanos, después los hermanos que hicieron a José 동생인 호세를 노예로 lo 팔아버렸습니다. vendieron como esclavo. 호세의 마음이 얼마나 마음에 평생 상처가 ¿Qué 되었을까요? tan gran herida habrá tenido en toda su vida? 그리고 노예 생활도 얼마나 힘들었을까요? Además, ¿qué tan difícil habrá sido la vida esclava? 호세가 몇 살에 노예가 되었어요? ¿Cuántos años tenía José cuando se hizo esclavo? 17살에 노예로 팔렸습니다. Fue vendido como esclavo cuando tenía 17 años. 자, 혈기왕성한 그 나이에 부모의 사랑이 아닌 노예가 되었습니다. En la edad llena de hervor, en el lugar de recibir el amor de los padres, fue vendido como esclavo. 얼마나 많은 힘든 생활을 ¿Qué tan 보냈을까요? gran situación difícil habrá 그 pasado? 끝내는 나중에는 보디발의 집에 노예로 팔렸는데 Además, finalmente fue vendido a la casa de Potifar. 이게 노예 중에서 그 보디발이 특별히 호세를 더 아꼈잖아요. Pero Potifar estimaba mucho a José más otros siervos, 그래서 ¿verdad? 우리는 또 생각해 볼 수 Por lo 있어요. tanto, nosotros podemos pronosticar, 기존에 pensar, 있던 노예들이 얼마나 또 호세를 시기하고 tal 미워했을까요? vez los esclavos de la casa de Potifar habrán odiado a José por 거기다가 mucho celo. 거기다가 보디발의 아내가 매일 잠자리를 하자고 막 화살을 날리답니다. Incluso la esposa de Potifar constantemente le asaeteaba para dormir con 그 él. 어린 나이에 혈기가 있었기 때문에 Era muy pequeño y como tenía hervor, deseo carnal, 그 보디발의 아내의 화살을 견디기가 얼마나 힘들었을까요? habrá sido muy difícil resistirse o soportar, aguantar la tentación de la mujer de Potifar. 그것을 거절함으로 말미암아 Por rechazar este favor, 억울하게 감옥에 호세가 sin haber 갔습니다. hecho nada, José fue encarcelado. 감옥에서도 한번 생각해 보죠. Vamos a pensar también la situación de la 저 cárcel. 호세란 놈은 주인 여자를 걸려했던 놈이야. Aquel hombre José es un hombre quien quiso violar a la esposa de Potifar. 그런 소문이 났을 것이며 Se habrá extendido este rumor. 감옥에서도 많은 또 화살을 En la 맞고 cárcel 핍박을 también 당했을 habrá 거예요. recibido mucha persecución. 그런 호세를 하나님은 그의 인생을 역전시켜 준 Pero 겁니다. Dios invirtió su vida. 끝까지 주님을 의지하고 견뎠기 때문일 겁니다. Es porque hasta el fin confió en el Señor y aguantó, venció todas las 분명히 situaciones. 주님의 뜻이 있을 것이고 주님을 의지했을 때 반드시 주님이 바꿔주실 것이다. José tenía fe en que ciertamente en algún lugar habrá la voluntad de Dios y al momento de confiar en Él, Dios va a cambiar mi situación. 호세는 그러한 믿음이 마음에 자리 잡고 있었던 José 겁니다. tenía esta fe ubicada. 그런데 우리 구원받은 우리도 마찬가지입니다. Pero nosotros que recibimos la salvación somos iguales. 호세만 화살을 맞은 것이 No solo 아니라 José fue asaeteado, 구원받은 우리도 신앙생활 가운데 sino 많은 화살을 nosotros 받습니다. que recibimos la salvación estamos recibiendo muchas saetas después de ser salvos. 어떤 그리스도인들은 호세처럼 그 모든 화살들을 이기고 앞으로 나아가서 그 인생의 역전을 하는 그리스도인들이 있고 Hay algunos cristianos que logran la inversión de su vida siguiendo adelante como José. 반대로 안타깝게도 그 마귀의 화살에 맞아서
세상으로 떠나는 그런 그리스도인들도 Por el 있습니다. contrario, también hay cristianos que se apartan de la iglesia, se apartan del Señor por recibir muchas saitas. 그 마귀의 화살에 넘어졌던 대표적인 사람이 데마일 겁니다. La persona representativa quien se ha caído por la saeta del diablo sería Demas. 데마는 사도 바울의 동역자였습니다. Demas fue el colaborador del apóstol Pablo. 처음에는 복음을 위해 인생을 걸었던 사람입니다. Al comienzo era un hombre quien entregó su vida para el evangelio. 그런데 하루아침에 왜 세상으로 그가 가게 되었죠? Pero ¿cuál es la razón por la que en un solo día él se fue al mundo? 마귀의 화살을 맞은 Es 겁니다. porque fue asaeteado por el diablo. 그래서 사도 바울을 Por 버리고 lo tanto, dejando al apóstol 주님을 Pablo, 버리고 dejando al Señor 복음을 버리고 세상으로 y 갔습니다. dejando al evangelio, se fue al mundo. 그래서 간혹 저는 걱정이 됩니다. Por lo tanto, de vez en cuando yo también me preocupo. 지금 우리 모든 그리스도인들, 특별히 우리 꾸스코 성도님들은 코로나의 화살을 맞고 있습니다. Ahora todos los hermanos de Cusco están recibiendo la saeta del coronavirus. 이 코로나 때문에, Por el coronavirus, 이 잠깐의 고난 때문에 por un poco de dificultad, 주님과 교회를 등지고 세상으로 가는 그리스도인들이 혹 있을까? 저는 너무나 걱정이 됩니다. tal vez pueden haber algunos hermanos que dieran la espalda a la iglesia y al Señor. Por lo tanto, esto es lo que me preocupa más. 우리 중에 제2의 데마와 같은 분들이 한 분도 있어서는 안 될 것입니다. Espero que ninguno de nosotros sea el segundo Demas. 데마는 왜 세상으로 ¿Por 갔습니까? qué Demas se fue al mundo? 화살을 맞고 쓰러진 겁니다. Porque se desmayó después de ser asaeteado. 우리는 이 어려운 가운데서도 전신갑주, 특별히 믿음의 방패를 가지고 있어야 됩니다. Nosotros más en esta dificultad tenemos que vestirnos de toda la armadura, especialmente el escudo de la fe. 데마는 이 믿음의 방패를 버려 마귀의 화살을 맞았던 겁니다. Además, dejando este escudo de la fe, fue asaeteado por el diablo. 하지만 호세는 끝까지 굳건히 이겨냈고 Pero José hasta el fin ha ganado 인생의 역전을 y ha 이루어냈습니다. logrado la inversión de su vida. 우리도 신앙생활 가운데 신앙생활의 역전을 이루는 그리스도인들이 되기를 모두 소망할 겁니다. Entre nosotros también habrá muchos cristianos que esperen la inversión de su vida, ¿verdad? 하나님은 어떤 사람의 인생을 역전시켜 주실까요? Entonces, Dios, ¿la vida de quién va a invertir? 어떻게 하면 역전의 하나님을 우리는 경험하게 될까요? ¿Cómo tendremos que hacer para poder experimentar Dios de inversión? 오늘은 아주 기본적인 말씀을 들을 Hoy 겁니다. aprenderemos una palabra básica. 의외로 그 답은 너무나 간단합니다. Diferente que nuestro pensamiento, la respuesta es muy simple. 우리는 인생 가운데 또 신앙생활 가운데 많은 어려움을 당합니다. Nosotros llevando la vida cristiana padecemos muchas dificultades. 어떤 그리스도인들이 그 위기를 이겨내고 호세처럼 인생의 역전을 이뤄내고 앞으로 나갈까요? Entonces, ¿quién de los cristianos podrá ganar la situación difícil y seguir adelante con fe como José? 역전의 하나님을 경험하기 위해서 우리가 해야 될 중요한 두 가지가 있습니다. Hay dos cosas importantes para experimentar Dios de inversión. 너무나 중요하고 간단한 건데 Son cosas muy importantes, pero también 우리는 simples. 이것을 너무나 쉽게 잊어버립니다. Pero fácil nosotros nos olvidamos de estas dos 자, cosas. 그래서 오늘 말씀이 너무나 중요합니다. La palabra de hoy es muy importante. 자, 역전의 하나님을 경험하기 위해서 첫 번째는 Lo primero que se necesita para experimentar Dios de inversión 기도하는 겁니다. es orar. 호세는 기도의 사람이었습니다. José era un hombre de la oración. 호세는 노예가 되고 죄수가 되었지만 José se hizo esclavo y preso, 믿음으로 하나님을 의지하고 기도하는 삶을 잊지 않았습니다. pero con fe oró al Señor. 기도의 사람은 항상 기도의 사람에게 하나님이 항상 함께 하시고 Siempre Dios se acompaña con el hombre quien ora. 그 시기는 언젠지 모르지만 Nadie conoce la situación, 기도하는 자의 삶에 주님이 개입하시고 nadie conoce cuando sea, pero el Señor es quien se interviene a la 위기를 vida 기회로 de 바꾸시고 la persona quien ora. Dios es quien cambia el peligro por una 그 상황을 oportunidad. 반드시 하나님이 기도의 사람의 삶을 역전시켜 주는 Y 겁니다. Dios invierte la vida de una persona salva, 그 기도의 사람의 de 대표적인 una 사람이 persona que ora. 첫 번째로 또한 히스기야입니다. También el hombre representativo de la oración sería Ezequías. 히스기야는 선한 왕이었고 Ezequías fue un hombre bueno, 나름대로 열심히 신앙생활을 잘했던 un 사람입니다. buen rey y llevó bien la vida 그런데 cristiana. 어느 날 이사야 선지자가 히스기야를 찾아왔습니다. Pero un día el profeta Isaías visita a su casa, ¿no? 그리고 당신이 곧 죽음을 당할 것을 예언하게 됩니다. Y le profetiza de que pronto Ezequías va a morir. 하나님의 선지자가 와서 자기의 예언을 한 거예요. El profeta de Dios ha venido y profetizó, ¿no? 당신이 곧 죽게 될 거라고. Usted ha de morir pronto. 여러분들이 히스기야라면 어떻게 했을 것 Si 같습니까? ustedes fueran Ezequías, ¿cómo harían? 갑자기 당황하고 하나님 저한테 왜 그러세요? Se van a como que estar perdidos y van a quejarse de Dios diciendo, ¿por qué Dios? 그랬을 수도 있습니다. Tal vez
podrán decir así, 그런데 ¿no? 히스기야는 그 위기가 왔을 때 Pero Ezequías cuando vio este peligro, 낙심하지 no se 않고 desanimó. 히스기야가 가장 먼저 했던 게 ¿Qué era 무엇입니까? lo primero que Ezequías hizo? 하나님께 무릎을 꿇고 눈물로써 기도하는 Era 것이었습니다. arrodillarse ante Dios y orar con lágrimas. 그래서 하나님이 그 기도를 들으셨고 Finalmente Dios escuchó su 그 oración 히스기야의 인생을 역전시켰습니다. e invirtió la vida de Ezequías. 다시 하나님이 이사야를 히스기야에게 Una 보냈고 vez más Dios envió Isaías a Ezequiel 내가 15년을 더 살게 될 것이다. y dijo de que va a vivir 15 años más. 히스기야의 인생이 역전된 겁니다. La vida de Ezequías se ha invertido. 자, 찾아보겠습니다. Busquemos juntos. Salmo 34. Busquemos Salmos 34, versículo 6. Salmos 34, versículo 6. 읽어드리겠습니다. Les leo. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. 자, 곤고한 자가 부르짖음에 여호와께서 들으시고 그 모든 환난에서 구원하여 주셨다. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. 하나님은 진실된 기도를 들으시고 Dios escucha la oración sincera. 간절함으로 주님을 의지하는 그 곤고한 자의 기도를 반드시 들어주십니다. Ciertamente cumple la oración de un hombre pobre quien ora anhelosamente. 그리고 그 기도대로 역전시켜 주십니다. Además, conforme a la oración invierte su vida. 그런데 반대의 왕이 있는데 Pero también podemos ver un rey quien llevó otra vida, ¿no? 아사 왕입니다. Es el rey Asa. 아사 왕도 처음에는요 나름대로 신앙생활을 아주 잘했습니다. El rey Asa era un hombre quien al comienzo llevó bien la vida cristiana. 이스라엘의 신앙의 개혁도 이루었고 Ha cumplido la reforma de la fe en Israel. 나름대로 열심히 살다가 근데 살았는데 나중에 그의 인생 그리 좋지 못했습니다. Llevó una buena vida ante los ojos de Dios, pero su fin no era así. 하나님과 좀 멀어졌을 때 Cuando su vida estaba un poco alejada de 그의 Dios, 발에 병이 생겼습니다. se enfermó su pierna, su pie. 그런데 그는 히스기야처럼 기도한 것이 Pero 아니고 él, en el lugar de orar como Ezequías, 기도하지 않고 의사에게 바로 갑니다. buscó a los doctores primero. 그 병으로 그는 2년 후에 죽고 맙니다. Por causa de su enfermedad, después de 2 años, llegó a morir. 히스기야가 아사 왕이 왜 2년 후에 병으로 ¿Cuál 죽었습니까? es la razón por la que el rey Asa ha muerto después de 2 años por su 여호와께 enfermedad? 구하지 아니하고 의원들에게 구함으로 그는 죽은 겁니다. Era muerto porque no buscó a Dios sino a los 자, doctores. Vamos a 찾아보겠습니다. buscar juntos. Segundo Crónica, capítulo 16. Segundo Crónica, capítulo 16, versículo 11 al 3. 13. Segundo Crónica, capítulo 16, versículo 11 al 13. 읽어드리겠습니다. Les leo, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Hace memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. 자, 히스기야 왕과 아사 왕의 차이가 무엇입니까? ¿Cuál es la diferencia entre el rey Ezequías y el rey Asa? 둘 다 중한 병에 걸렸습니다. Los dos se enfermaron gravemente. 그런데 가장 먼저 무엇을 ¿Pero 했습니까? qué es lo que hizo primero? 히스기야는 가장 먼저 무릎을 꿇었습니다. Lo primero que hizo Ezequías era arrodillarse. 그런데 아사 왕은요, Pero el rey Asa, 먼저 어떻게 했어요? lo primero que hizo 하나님을 의지한 것이 아니라 의사를 era 찾아갔습니다. buscar a los doctores en el lugar de confiar en Dios. 이게 이 기도의 차이죠. Esto es la diferencia de la 하나님은 oración. 기도하는 자들의 인생을 역전시켜 주십니다. Dios invierte la vida de los que oran. 그리고 또한 히스기야는 기도의 사람이었고 Además, Ezequías fue un hombre de la 그를 oración 통해요 거듭남도 체험하게 y a 됩니다. través de esta situación él experimentó incluso el renacimiento. 우리가 복음을 들을 때 자주 배우는 말씀입니다. Es la palabra que frecuentemente estamos buscando cada vez que hablamos del evangelio. 이사야 38 베르시클로 17 읽어드리겠습니다. Les leo. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. 하나님은 위기를 기회로 바꾸시는 분입니다. Dios es quien cambia el peligro por una 그 oportunidad. 위기 가운데 히스기야는 기도로서 주님을 더욱더 의지하는 것을 배웠고 Ezequías aprendió la manera de confiar más en Dios en la situación difícil. 또한 그를 통하여서 거듭나는 체험도 하게 됩니다. Además, a través de él experimenta el renacimiento. 그래서 이 기도,
기도로 말미암아 히스기야의 인생은 역전될 수 있었던 Por 그 lo 기회가 tanto, la 되었다고 vida de 합니다. Ezequías pudo invertirse por la oración. 우리는 또한 다윗을 통해서도 많은 것을 배울 수 있습니다. Además, nosotros a través de David podemos aprender muchas cosas. 다윗은 어린 나이에 왕이 될 것이라는 예언을 받으며 기름 부음을 받았습니다. David fue ungido con la promesa de ser un rey. 기름 부음 받은 이후에 다윗의 인생이 활짝 펴지고 기쁨만 있었습니까? Después de ser ungido, ¿acaso la vida de David se ha hecho una vida feliz? 아닙니다. No es así. 기름 부음 받은 이후에 계속해서 다윗은 고난을 당하게 Después 됩니다. de ser ungido constantemente, ha seguido recibiendo dificultades y angustias. 무려 사울이 10년 이상을 다윗을 죽이려고 쫓아다닙니다. Aproximadamente como más de 10 años el rey Saúl ha perseguido a David para matarlo. 그런 가운데서도 다윗은 물러나지 않았습니다. En esta situación, David no se retiró. 결국 33세에 다윗은 왕이 되었습니다. Finalmente, cuando tuvo 33 años, llegó a ser un rey. 호흡 5 베르시클로 7때에 기록되어 있기를 En Job capítulo 5, versículo 7. 인생은 고난을 위하여 난다니라고 기록되어 있습니다. Está escrito claramente, así el hombre nace para la aflicción. 다윗의 인생이 이러했습니다. La vida de David fue así. 사람은 웃고 태어나는 것이 아니라 울고 태어나죠. El hombre no nace riéndose, sino llorando. 이 세상에 고난이 없는 사람들은 없을 겁니다. En este mundo no existe ningún hombre que no tenga dificultad. 날마다 행복한 일만 있는 가정도 없을 Tampoco 겁니다. existe un hogar que siempre esté feliz. 그리고 우리가 이제 드디어 구원을 받았어요. Además, nosotros finalmente recibimos la salvación. 거듭나면 고난이 끝납니까? Después de ser nacido, ¿acaso la aflicción se acaba? 아닙니다. No es así, ¿verdad? 다윗이 기름을 받고 나서 고난을 더 당했던 것처럼 Como David recibió más aflicciones después de ser ungido, 참으로 그리스도인답게 살기를 원한다면 cuando uno realmente desea vivir como un cristiano 우리도 verdadero, 다윗처럼 entonces nosotros como David 구원받은 이후에 고난이 더 생기게 됩니다. tenemos más aflicciones después de ser salvos. 다윗이 그랬습니다. David era así, 다윗보다 더 많은 고난을 당한 분이 있다면 바로 예수님일 겁니다. pero si existiera un hombre que recibió más aflicción a comparación de David sería Jesús. 예수님의 얼굴에 침배침을 당하시고 Jesús fue escupido, 옷을 벗기시고 fue despojado de la ropa 손에 목과 발에 못이 y 박히셨습니다. sus dos manos y sus dos pies fueron clavados. 우리는 거듭난 순간 예수님을 따르는 인생이 되었으며 Desde el día que renacimos seguimos al Señor 우리도 예수님처럼 y nosotros como el Señor, 다윗처럼 como David, 고난이 있는 삶은 당연한 것으로 여겨야 됩니다. tenemos que tomar como algo obvio la vida de aflicción. 찾아보겠습니다. Busquemos juntos. San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16 versículo 33. 33 읽어드리겠습니다. Les leo estas cosas, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 자, 구원받은 그리스도인들에게 하신 말씀입니다. Es la palabra que dijo a los cristianos salvos. 예수님이 이 세상에서 고난을 당하신 것처럼 Como Jesús sufrió en esta tierra, 세상에서 너희가 환난을 당할 것이다. está diciendo en el mundo tendréis aflicción, 하지만 담대하라라고 pero 주님이 confiad. 말씀하십니다. El Señor dijo confiad. 아가서 2장에 보면 Si vemos en Cantares, 그리스도인들을 표현하기를 explicó acerca de los cristianos 그리스도인들은 가시나무 가운데 있는 백합화와 같다. como el lirio entre los espinos. 바람이 불면 Cuando pasa el viento, 그 백합화가 흔들려가면서 그 el 가시 찔립니다. lirio moviéndose se hiere por los espinos. 그 찔릴 때마다 그 향기가 나타나겠죠. Y cada vez que se hiere, más aroma extiende. 중요한 것은 그리스도인들은 구원받은 위에 고난이 더 많이 있지만 Lo importante es esto: los cristianos, después de ser salvos, más aflicciones reciben. 주님은 고난을 이길 수 있도록 유래해 주시고 Sin embargo, Dios consuela para que los cristianos puedan tener fuerza para 그리고 vencer 그리스도인들이 그 la aflicción. 고난을 이겨나갈 때 Y cuando los cristianos vencen las 그 aflicciones, 인생 가운데 그 신앙생활 가운데 역전시키는 역사가 반드시 있을 것을 ciertamente 우리에게 en la 약속하셨습니다. vida habrá inversión. 그리고 그 고난 가운데 주님은 반드시 함께 하시고 위로해 주십니다. Y ciertamente en este proceso de la dificultad, Dios va a consolar y dar fuerza. 우리는 위로의 하나님을 매일매일 만날 수 있습니다. Nosotros todos los días podemos encontrarnos con Dios del Consolador. 자, busquemos segundo Corintios capítulo 1. Busquemos segundo Corintios capítulo 1 versículo 5. 읽어드리겠습니다. Les leo.
Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 자, 주님을 올바로 따를 때는 우리는 많은 고난을 당하게 됩니다. Cuando seguimos al Señor correctamente, recibimos muchas dificultades. 고난이 넘치는 것 같이 주님의 위로도 함께 넘칠 것을 약속하신 말씀입니다. Prometió que al momento de abundar las aflicciones, así va a abundar también el mismo Cristo, nuestra 구원받은 consolación. 이후에 그리스도들이 많은 고난을 당하지만 Los cristianos después de ser salvos padecen muchas 우리는 aflicciones, 주님 앞에 기도하고 주님 앞에 나아갈 때 주님의 위로로서 우리는 모든 고난을 견딜 수 있는 pero 겁니다. nosotros al momento de seguir adelante, al momento de ganar la situación con el nombre de Dios, podemos recibir, experimentar Dios de la inversión. 고난 없는 그리스도인은 No 없습니다. existe ningún cristiano que no tenga la 그 dificultad. 고난이 왔을 때 첫 번째 우리 그리스도인들이 무엇을 해야 ¿Qué 됩니까? es lo que primero los cristianos deben hacer al momento de encontrarse con la dificultad? 주님께 기도하십시오. Orar a Dios. 반드시 고난을 이길 수 있습니다. Ciertamente dará fuerza para ganar la dificultad. 다윗이 썼던 시편을 보십시오. Mire Salmos, el libro escrito por David 다윗은 mayormente. 고난 받을 때마다 주님께 기도했습니다. David cada vez que recibía la dificultad oró a Dios, buscó a Dios. 시편은 다윗의 기도의 책입니다. Salmos es el libro de la oración. 거의 de David. 대부분이 다윗이 Porque casi 기록했잖아요. la mayor parte de Salmos fue escrita por 그 David, 시편 ¿verdad? 가운데 수많은 다윗의 고난의 얘기가 나오고 En Salmos habla acerca de numerosas dificultades 그 de 고난 David. 가운데 다윗이 얼마나 간절히 기도했는지 Y podemos ver qué tan anhelosamente David ha orado ante Dios cada vez que recibía la dificultad. 그 하나님은 그 다윗의 기도를 항상 들으셨고 Dios siempre oyó la oración de David. 그 다윗의 위기를 항상 기회로 Y 바꿔주셨습니다. siempre cambió el peligro de David por una 그 oportunidad. 인생을 역전시켜 주셨습니다. Invirtió su vida. 그래서 가장 먼저 기도해야 Por lo 됩니다. tanto, lo primero que tenemos que hacer es orar. 네, 잘 아시는 대로 북이스라엘과 남유다가 나눠져서 수많은 전쟁을 했습니다. Como todos ustedes saben, norte de Israel y sur de Judá se dividieron y continuamente siguieron las guerras, ¿no? 북이스라엘에 특별히 악한 왕들이 많았습니다. Especialmente en norte de Israel existieron muchos reyes malos. 북이스라엘이 남유다와 전쟁할 때 남유다를 정복하기 위해서 아람 왕과 동맹을 맺었습니다. Norte de Israel se ha confederado con el rey de Aram para ganar al sur de Judá. Vamos a 찾아보겠습니다. buscar juntos. 자, 이사야스 capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 2. Isaías capítulo 7, versículo 2. 읽어드리겠습니다. Les leo. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. 북이스라엘이 아람왕과 동맹을 맺었다는 소문이 들려옵니다. Se escuchaba la noticia de que el norte de Israel se ha confederado con el rey de Siria. 당시 남유다 왕과 남유다 백성들이 소식을 듣고 마음이 너무나 흔들린 En 거예요. aquel tiempo, el corazón del rey de sur de Judá y el corazón de su pueblo se estremeció. 바람에 흔들린 같이 흔들렸다라고 되어 있습니다. Dice, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. 그런데 이 위기 가운데 Pero en esta situación, 남유다에 이사야 선지자를 하나님이 보냈습니다. Dios envió el profeta Isaías 그리고 하나님의 위로의 말씀을 남유다에게 전해집니다. y está transmitiendo la palabra de consolación de Dios. 자, 3절과 4절 또 El 읽어드리겠습니다. versículo 3 al 4 les leo. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y del Siria y del hijo de Remalías. 자, 이사야 선지자를 통해서 그 위기 가운데 있는 남유다 왕 백성들에게 하나님이 위로의 말을 전합니다. Mediante el profeta Isaías, Dios está consolando al rey de sur de Judá y su pueblo. 걱정하지 말아라. Está diciendo que no se preocupe. 삼과 종용하라. Dice, guarda y repósate. 종용하라는 말은 당황하지 말고 묵묵히 기도하라는 의미가 ¿A qué 담겨져 se 있습니다. refiere guarda y repósate? O sea, no estarse como perdidos, sino guardar silencio y esperar a Dios. 자, 이 말씀을 우리 신앙생활에
비추어서 한번 교훈 받아보겠습니다. Podemos reflejar esta palabra a nuestra vida cristiana para recibir la lección. 하나님이 이사야에게 하신 말씀이 우리 각자에게 하신 말씀과 같습니다. La palabra que Dios dijo a Israel es igual que la palabra que dijo a cada uno de nosotros. 우리는 인생을 살아가는데 특별히 신앙생활 가운데 많은 고난이 있습니다. Mientras vivimos, nos encontramos con muchas dificultades en la vida cristiana. 우리는 연약함으로 당황할 때가 너무나 많죠. Nosotros muchas veces nos perdimos porque, o sea, por la dificultad que de repente llega, ¿no? 그런데 이때 우리는 이사야를 통해서 하나님이 하신 말씀을 기억해 보십시오. Pero a través de esta palabra tenemos que recordarnos de la palabra que Dios dijo a través de Isaías. 인생이 고난이 왔을 때 삼가 종용하라. Cuando llega la dificultad, guarda y repósate. 낙심하지 말아라. Está escrito claramente, no temas, 걱정하지 말아라. ni se turbe tu corazón. 나는 전능한 너의 하나님이다. Yo soy tu Dios todopoderoso. 그걸 잊지 말라는 No hay 겁니다. que olvidarse de eso. 그걸 믿지 Si 못하면은요, no cree en eso, 하나님의 역사는 일어나지 la 않고 obra de Dios no se puede manifestar. 하나님은 그의 인생을 바꾸지 못하고 Tampoco Dios puede cambiar la vida de aquella 위기를 기회로 persona. 바꿔줄 수 없는 겁니다. Tampoco puede cambiar el peligro como una 왜요? oportunidad. ¿Por qué? 믿지 않고 Porque no cree 기도하지 않기 y 때문에 porque no ora. 믿음의 문제입니다. Es el problema de la fe. 자, 이사야 카피톨 7 베르시클로 5초도 El 읽어드리겠습니다. versículo 8 también les leo, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. 만일 너희가 믿지 아니하면 정령이 굳게 서지 못하리라. Está escrito, si no cree, o sea, no se levantará. 아무리 하나님이 도와주고 싶어도 Aunque Dios quiera ayudar, 믿고 기도하지 않으면 pero si es que no ora, si es que no cree, 하나님이 그 상황을 바꿔줄 수 없는 겁니다. Dios no puede invertir la situación de aquella persona. 문제는 믿어야 됩니다. Lo importante es creer. 믿지 않으면 하나님의 역사도 없는 Si 겁니다. no cree, no hay obra de Dios. 자, 다윗을 보십시오. Mire a David, 사울을 피해서 동굴에 피했습니다. escapándose de Saúl, se escondió en la cueva. 당장이라도 죽을 수밖에 없는 상황이었습니다. Estuvo en una situación que en cualquier momento pudo morir. 다윗은 기도했습니다. David oró. 다윗은 최악의 상황에서 항상 기도했습니다. David siempre en la peor situación oró a Dios. 다윗의 인생은요, 역전의 인생입니다. La vida de David es una inversión total. 하나님이 다윗의 인생을 왜 역전시켜 ¿Cuál es 주셨습니까? la razón por la que Dios invirtió la vida de David? 그는 최악의 상황 속에서 항상 기도 먼저 했습니다. Porque lo primero que David hacía en la peor situación era orar. 자, 살모 카피톨로 18. Busquemos Salmos capítulo 18 versículo 6. 읽어드리겠습니다. Les leo: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. 왜 항상 다윗을 하나님 지켜주셨습니까? Porque Dios ha estado siempre para proteger a David. 위기의 상황에서 항상 다윗의 인생은 역전되었습니다. Siempre en la situación peligrosa, David, o sea, su vida se ha invertido. 왜 그런 일이 있었을까요? ¿Por qué pasó esto? 다윗은 정말 진실되고 간절하게 Porque David 기도했습니다. realmente tenía el corazón tan anheloso. 그래서 위기를 기회로 바꾸는 역전의 인생을 살기 위해서는요, Para llevar una vida de inversión que cambia el peligro como una 우리는 oportunidad, 기도의 사람이 되어야 nosotros 됩니다. tenemos que ser personas de oración. 현재 어려움을 갖고 있습니까? Por ahora tiene la 현재 dificultad, 많은 고난과 위기가 por 있습니까? ahora tiene peligro y aflicción. 현재 내 상황을 역전시키고 싶으십니까? Desea invertir su situación actual. 하나님께 기도하십시오. Ore a Dios. 한나 아시죠? Conocen a Ana, ¿verdad? 사무엘의 어머니입니다. Es la madre de Samuel. 자식이 생기지 않았던 한나는 많은 어려움을 당했습니다. Ana, quien no podía tener hijos, padeció muchas dificultades. 분인나가 한나를 항상 Siempre 괴롭혔습니다. Penina paraba a su lado para molestarla. 그를 심히 격동하고 번민케 했습니다. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. 분인나는 자식을 먼저 낳았다는 것 하나 때문에 한나의 마음을 격동시켜 한나의 마음을 수시로 번민케 했습니다. Penina, solo por razón de haber engendrado primero, siempre dejaba triste a Ana. 어떤 사람들은 그런 심한 괴롭힘을 당하면요,
어떻게 행하죠? Hay algunas personas que al momento de recibir mucha molestia, ¿cómo actúan? 한국에도 그런 경우도 En Corea 있어요. también hay casos así. 많은 사람들이 어떤 한 사람을 막 왕따를 시키는 거예요. 막. O sea, muchas personas excluyen a una 그래서 persona. 그 괴롭힘 때문에 막 Hacen 자살하는 사람도 bullying. Por 있고요. lo tanto, hay personas que por no aguantar la situación se suicidan. 자, 한나가 어떻게 했어요? Pero ¿cómo hizo Ana? 막 그 분이나의 괴롭힘 때문에 자살했습니까? ¿Acaso se suicidó por la molestia de Penina? 아니면 남편에게 가서 막 남편 막 따고 때리고 막 ¿O acaso 머리털 또 뽑고 막 golpeó 통보가 그랬습니까? a su esposo dándole la culpa? 그러지 않았죠. No hizo así, ¿verdad? 가장 먼저 한나가 뭘 했습니까? ¿Qué era lo primero que Ana hizo? 하나님 앞에 눈물로 간절히 기도했습니다. Oró anhelosamente ante Dios con lágrimas. 하나님은 다 보고 계셨습니다. Dios estuvo mirando todo. 후에 한나를 하나님이 생각해서 사무엘이라는 위대한 아들을 주셨습니다. Luego Dios consideró en Ana y le regaló un hijo grandioso llamado Samuel. 성경을 보세요. Mire la Biblia. 군인나의 자녀들은 성경에 이름이 기록되지도 Los 않았어요. nombres de los hijos de Penina no están escritos en la Biblia. 그런데 한나의 아들 사무엘은요. Pero solo el hijo de Ana llamado Samuel, 사무엘 하라는 두 개의 자기 그 아들 사무엘 이름이 두 군데나 su 나오잖아요. nombre se menciona como el título de dos libros, ¿verdad? Primero Samuel y segundo 그리고 Samuel. 사무엘은 최고의 이스라엘 사사가 되었습니다. Además, Samuel llegó a ser el mejor 자, juez de Israel. 누가 승리자입니까? ¿Quién es el vencedor? 한나는 마음이 슬픈 Ana 자였습니다. era una mujer de triste 하지만 corazón. 하나님이 역전시켜 줬습니다. Sin embargo, Dios invirtió su vida. 우는 얼굴, 훌륭한 사무엘을 키운 위대한 어머니가 Llegó a 되었습니다. tener una cara tan feliz, llegó a ser una madre grande de Samuel. 하나님은 우리에게 주실 은혜를 쌓아 오셨습니다. Dios ha acumulado gracia para darnos. 그런데 내가 주님을 바라보지 Pero como 않고 yo no tengo mira en Dios, 주님께 가까이 나가지 como no me 않고 acerco al Señor, 기도하지 않음으로 como no 말미암아 oro, 그 상황이 바뀌지 por 않고 lo tanto la situación no se invierte. 항상 어려운 가운데 우리는 살아가는 Siempre en 겁니다. dificultades nosotros vivimos. 여러분 야베스 아십니까? ¿Ustedes conocen a Jabes? 한번 Busquemos 찾아보겠습니다. juntos. Primero Crónica capítulo 4. Busquemos. Primero Crónica capítulo 4 versículo 9 al 10. 여기 하베스가 나옵니다. Aquí habla acerca de Jabes. Primero Crónica capítulo 4 versículo 9 al 10 읽어드리겠습니다. Les leo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, o si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librarás de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. 자, 하베스의 뜻은 슬픔, 괴로움이라는 이름의 뜻을 갖고 El 있습니다. nombre Jabes significa tristeza y molestia. 하베스는 몸도 너무나 약했고 Jabes era un hombre débil de cuerpo. 매우 가난한 사람이었습니다. También era un hombre muy 그런데 pobre. 그는 기도로서 인생의 역전을 이뤘던 사람입니다. Pero es un hombre quien invirtió su vida mediante la oración. 인생의 혼란, 고난, 어려움에서 인생을 역전시키는 비결이 무엇입니까? ¿Qué es la manera de invertir su vida mediante en la dificultad y en la situación difícil? 기도하는 거예요. Orar. 기도하면 주님이 바꾸시는 겁니다. Si ora, Dios cambia. 너무나 간단한 진리인데 Es una verdad tan simple y básica, 그런데 기도하지 않는 그리스도인들이 너무나 많아요. pero hay numerosos cristianos que no oran. 위기가 왔을 때 Cuando llega el peligro, 우리는 가장 먼저 물 끓여야 됩니다. lo primero que tenemos que hacer es arrodillarnos. 한 어머니의 기도가 있습니다. Hay la oración de una madre. 1833년 스웨덴에서 한 병약한 아이가 태어났습니다. En 1833 en Suecia nació un niño tan débil. 이 아이가 너무나 약하게 태어나서 Como este niño nació muy débil, 엄마 젖을 빨 힘도 없을 정도로 너무나 ni 연약했습니다. siquiera tenía fuerza para mamar el pecho de la mamá. 의사가 아기 엄마에게 El 얘기합니다. doctor dice a la madre, 이 아이는 너무 약해서 곧 죽을 겁니다. su hijo va a morir pronto porque tiene una salud tan 그런데 débil. 엄마는 포기하지 않고 Pero la madre no lo dejó, 이 아이를 안고 기도합니다. sino constantemente oraba con el bebé. 아이를 살려준다면 이 아이를 하나님의 사람으로 키우겠습니다. Dios, si salvaras a este niño, voy a crear a mi hijo como el hombre de Dios. 간절히 이 어머니는 기도했습니다. Oró muy anhelosamente. 기적적으로 이 아이가 살아났어요. Como un milagro, llegó a vivir. 근데 기적적으로 살아나긴 했지만 Aunque vivió, 그 아이는 계속해서 약했어요. pero el niño constantemente mantenía una salud tan débil. 학교를 가도 몸이 너무 Aunque 약해가지고 iba al colegio, pero como su cuerpo era tan débil, 정상적으로 수업을 받지 못할 que 정도였습니다. normalmente no podía
escuchar las 그리고 이 clases. 아이는 살아가면서 많은 어려움을 당합니다. Además, este niño mientras vivía pasó por muchas 이 dificultades. 아버지는 사업에 부도가 나가지고 도망가 Su 버리고 padre se ha huido por la quiebra de su 어머니는 negocio 어렵게 작은 채소 가게를 운영하면서 간간히 가족을 먹여 y 살렸습니다. su madre, haciendo la pequeña tienda de vegetales, mantenía su hogar. 그리고 엄마는 이 아이의 건강을 위해 항상 기도합니다. Su madre siempre oró por la salud de su hijo. 이 아이가 누군지 아세요? ¿Quién es este niño? 나중에 다이너마이트를 발명한 그 노벨이라는 Es 사람입니다. Nobel quien inventó la dinamita. 세계 최고의 분야의 어떤 분야에서 최고의 성공을 이룬 사람들에게 주는 상이 노벨상이죠. El premio Nobel es un premio que se da a las personas que cumplieron algún logro grande en un tema específico, 이 ¿verdad? 어머니의 기도. La oración de la madre. 최악의 상황에서도 물러나지 않고 하나님께 무릎을 꿇어보십시오. Hay que arrodillarse ante Dios en la situación más difícil. 하나님은 반드시 Dios 역전시켰습니다. ciertamente va a invertir la 여러분들, situación. 이 기도의 사람의 대표적인 사람이 다니엘이잖아요. También el hombre representativo de la oración es Daniel, 다니엘은 ¿verdad? 어떤 경우에도 하루에 3번씩 하나님 앞에 기도했습니다. Daniel en cualquier momento, en cualquier situación, siempre oraba 3 veces a Dios. 다니엘에게 최악의 상황이 왔습니다. Llegó una situación muy mala a Daniel. 다니엘이 사자굴에 들어가게 Tuvo 되었습니다. que entrar en el foso de los leones. 그 죽음의 순간에서도 Casi al momento de morir, 다니엘은 기도를 멈추지 않았습니다. Daniel no detuvo su oración. 오히려 다니엘을 참수했던 자들이 반대로 사자굴에 Más bien, 그 가족과 함께 들어가 멸망당했습니다. los que calumniaron a Daniel entraron en el foso de sus leones con la familia. 다니엘의 인생이 더욱더 바뀌어서 역전되었습니다. La vida de Daniel se ha invertido. 그 죽음의 순간에서 다니엘은 기도했고 En el momento de morir, Daniel oró 다니엘은 더욱더 높아진 사람이 되었습니다. y fue enaltecido. 학곱이 이제 회개하고 고향으로 자기 가족들과 함께 베델로 올라가고 있었습니다. Jacob, después de haberse arrepentido, estuvo volviendo a su tierra natal con su 그런데 familia. 갑자기 소식이 Pero 들려옵니다. escuchó algún anuncio. 자기 형 에사우가 400명을 데리고 옛날에 있었던 그 사건에 대해서 복수하러 오고 있다. De que su hermano mayor Esaú estaba viniendo para vengarse de Jacob por lo que ha pasado en el pasado, pero con 400 hombres. 학곱이 가장 먼저 한 일이 뭐예요? ¿Qué era lo primero que Jacob hizo? 학곱은 이때까지도 참신하게 안 했어요. En este momento Jacob no tuvo una fe verdadera. 학곱은 가장 먼저 인간적인 꾀를 먼저 부립니다. Lo primero que hizo Jacob era sacar su plan. 그런데 에서의 마음은 변하지 않고 군대를 데리고 달려옵니다. Pero el corazón de Esaú no se ha cambiado y seguía viniendo con sus 400 학곱은 hombres. 기도보다는요, 막 학곱? 인간적인 방법으로 막 뇌물을 막 계속 En 보내는 el lugar 거예요. de orar, enviaba muchos regalos. ¿no? 그런데 인간적인 방법으로는 에사우의 마음이 변하지 Pero 않습니다. obviamente, con el plan humano, el corazón de Esaú no se cambia. 이제 에사우가 바로 앞에 왔습니다. Finalmente, Esaú estuvo muy cerca 그 de 다음 Jacob. 날이면 에사우를 만나야 됩니다. Al día siguiente, Jacob tuvo que encontrarse con Esaú. 이제 자기가 죽을지도 모릅니다. Era una situación tan peligrosa que podía morir. 그때서야 학곱이 이제 무릎을 꿇어요. Justo en este momento, Jacob se arrodilló. 무릎을 꿇기까지 학곱은 너무나 오랜 시간이 걸렸습니다. Jacob tuvo que demorar mucho tiempo hasta para arrodillarse. 우리가 학곱의 모습을 갖고 있다니까요. Nosotros tenemos el mismo aspecto de Jacob. 자기 인생의 위기를 자기 꾀로 해결해야 할 때는 해결되지 않습니다. Cuando queremos de solucionar la situación con nuestro pensamiento, no se soluciona. 학곱처럼요. Como Jacob. 학곱은 내일이면 이제 극한 상황을 Jacob 만납니다. al día siguiente tenía que encontrarse con una situación 그때 드디어 peligrosa. 학곱은 무릎을 꿇었습니다. Justo en este momento Jacob se arrodilló. 그 학곱이 사실은 내 모습입니다. En realidad ese Jacob es mi aspecto. 자, 고난과 어려움이 올 때 우리는 인간적인 꾀를 먼저 생각하죠. Cuando llega la dificultad, lo primero que hacemos es sacar nuestro pensamiento o nuestro plan. 평상시에는 잘 기도하지 않다가 En general no oramos mucho. 마지막 벼랑 끝에 서서야 무릎을 Pero 꿇는 casi al final 우리 각자의 모습을 우리는 만나지 않았습니까? casi al final del acantilado nosotros nos arrodillamos. 사실은 학곱의 모습이 우리의 모습입니다. En realidad el aspecto de Jacob es nuestro 아무튼 aspecto. 중요한 것은 무릎을 꿇는 Lo 거예요. importante es arrodillarse. 그때 주님이 개입하시는 Porque en 겁니다. este momento Dios se interviene. 마지막 벼랑 끝에 섰을 때, Porque en la punta de acantilado, 자, 찾아보겠습니다. busquemos juntos, Salmos 95. Busquemos Salmos 95, versículo 6. Salmos 95, versículo 6. 읽어드리겠습니다. les leo, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 자,
여러분들 정말 하나님에게 축복받는 예, 인생 역전의 그런 삶을 살고 싶습니까? ¿Desean realmente llevar una vida de inmersión total? 그러면 무릎을 꿇으십시오. Hay que arrodillarse. 여러분들 축복하다와 무릎을 꿇는다가 같은 뜻인 거 아십니까? ¿Ustedes conocen que arrodillarse significa igual que bendecir? 그러니까 주님께 무릎 꿇는 자가 하나님께 Es decir, 축복을 받는 el 것입니다. que se arrodilla ante Dios puede ser bendecido. 우리는 수시로 인생의 고난을 만납니다. Nosotros numerosamente nos encontramos con las 그 dificultades de la vida. 가운데서 위기를 기회로 돌리고 싶습니까? ¿Desean cambiar el peligro como una oportunidad? 그 인생의 고난 속에서 무릎 꿇어 보십시오. Hay que arrodillarse en la situación difícil. 주님이 다 보고 계십니다. Dios está mirando todo 그리고 축복의 길로 y 인도하십니다. va a guiar por el camino de la bendición. 영국의 위대한 여왕이었던 엘리자베스 1세 여왕이 있습니다. En Inglaterra hay una reina muy conocida llamada Elizabeth I. 그가 왜 여왕이 된 줄 아세요? ¿Cuál es la razón por la que ella se hizo la reina? 아주 어렵고 가장 연약하였거든요. Era la más insignificante, la más débil. 그래서 그 연약한 여왕을 세워놓으면 좀 마음대로 다루기 쉽겠다라고 생각해서 그를 여왕을 만들어 놓은 거예요. Como ella era la más débil, por lo tanto la hizo como la reina para controlarla. 조금만 실수해도 언제 죽을지 모르는 운명이었습니다. Porque tenía un destino de en cualquier momento podía morir. 엘리자베스가 25살에 여왕이 되었는데 Elizabeth llegó a ser la reina cuando tuvo 25 그는 años, 자신의 연약함을 알았습니다. pero ella conoció su 여왕이 debilidad. 되자마자 가장 먼저 그는 하나님께 무릎을 꿇고 Lo primero 기도했습니다. que ella hizo era arrodillarse ante Dios. 평생을 하나님을 의지했습니다. En toda su vida confió en 평생을 Dios. 무릎 꿇고 하나님께 En 기도했습니다. toda su vida arrodillándose ante Dios oró. 그녀는 영국 역사상 가장 위대한 여왕이 되었습니다. En conclusión, se la reconoce como la reina más grandiosa en 우리를 Inglaterra. 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자. Dice, arrodillémonos ante Dios, nuestro hacedor. 그래서 참으로 위기를 기회로 바꾸기 위해서 Por lo tanto, para cambiar el peligro por una oportunidad. 위기의 상황에서 인생의 역전을 이루기 위해서 Para cumplir la inversión de la vida en la situación más difícil. 가장 중요한 것, Lo más importante 첫 번째는 기도입니다. es orar. 그리고 두 번째는 Segundo, 믿음입니다. es la fe. 다시 호세의 이야기로 Vamos a 돌아가겠습니다. volver de nuevo a la historia de José. 왜 호세의 인생이 역전되었습니까? ¿Por qué la vida de José se invirtió? 호세는 믿음의 Porque 사람이었습니다. José fue un hombre de la fe. 호세는 인생의 고난 중에서 점점 믿음이 La 자라갔습니다. fe de José ha ido creciendo gradualmente en la situación difícil. 노예로 팔려갔을 때 Cuando fue vendido como esclavo, 호세에게 믿음이 없었다면 si José no hubiera tenido fe, 호세는 삐딱하게 자라갔을 se 거예요. habrá desviado del camino correcto. 그 형들에 대한 원망과 불평, 복수의 마음을 갖고 살았을 겁니다. Habrá tenido el corazón de vengarse de los hermanos. 평생을 투덜투덜하고 살았을 겁니다. En toda su vida se habrá quejado. 그런 사람이 나중에 그 보디발의 집에 가정 총무가 될 수 있었을까요? Si él hubiera llevado una vida así, ¿habrá sido el administrador de la casa de Potifar? 아닙니다. No. 호세는 믿음이 있었어요. José tuvo fe. 호세는 어떤 상황 가운데서도 하나님만을 바라보는 믿음으로 살아갔던 겁니다. José en cualquier situación vivió con la fe de poner la mirada solo en Dios. 지금은 잘 모르지만 Por ahora no puede ver ninguna 나에게 respuesta. 이런 일들이 생기는 것은 Pero ciertamente la razón por la que me pasa esto 반드시 하나님의 선한 계획이 있을 es 것이다. porque realmente existe un buen plan de Dios. 호세의 마음 가운데 이 믿음이 있었던 En 겁니다. el corazón de José existió esta fe. 호세는 믿음이 있었기 때문에 Como José tuvo la fe, 당당하게 por lo tanto audazmente 그리고 항상 긍정적으로 살아갈 수 y 있었던 siempre 겁니다. positivamente llevó la vida. 이 모든 것은 믿음이 있었기 때문에 가능한 겁니다. Todo era posible por la fe. 호세가 감옥에서 복수심에 불타 탈옥을 생각하고 살았다면 Si José hubiera vivido pensando en cómo huirse, escaparse de la cárcel por la venganza, 그 감옥의 간수가 감옥의 재번 업무를 호세에게 맡겼을까요? ¿acaso el carcelero habrá dejado todo lo que se hacía allí en José? 결코 맡기지 않았을 겁니다. Obviamente no. 인생을 역전시키는 비결은 믿음입니다. La manera de invertir la vida es la fe. 항상 잊지 맙시다. No hay que olvidarse. 최악의 상황이 온다 할지라도 Aunque llegue la peor situación, 하나님은 좋은 것을 주시는 하나님이시다. Dios es quien da lo mejor. 그 하나님의 섭리를 믿을 수 있다면 Si pudiéramos creer en la providencia de Dios, 우리의 인생은 반드시 하나님의 역전을 경험하게 됩니다. ciertamente nuestra vida va a experimentar la inversión de Dios. 이삭이 흉년이 와서 먹고 살기 힘들었습니다. Isaac estuvo en la situación muy difícil por hambre, no había con ninguna cosa, o sea, no había ninguna cosa para comer. 그래서 애굽에 내려가려 때 주님이 막으셨어요. Por lo tanto, estaba casi a punto de descender a Egipto, pero Dios detuvo su camino. 이삭은요, 자기의 생각을 꺾고
믿음으로 말씀에 순종했습니다. Isaac, dejando su pensamiento con la fe, obedeció ante la palabra. 예, 믿음이 있어야 순종이 할 수 Hay 있잖아요. que haber fe para poder obedecer, 그 ¿no? 순종의 El 결과는요. resultado de la obediencia. 다른 데는 다 흉년이 들었는데 En otras partes, o sea, se hicieron hambre, 오히려 hicieron 그 hambre, 흉년의 해에 이삭은 100배나 농사가 잘 됐다고 pero 그랬어요. en el año de hambre, Isaac pudo cultivar 100 veces más de lo normal. 왜 하나님이 이삭의 인생을 역전시켜 줬습니까? ¿Por qué Dios invirtió la vida de Isaac? 자기 생각을 꺾고 믿음으로 말씀에 Es 순종했기 porque obedeció 때문입니다. ante la palabra, dejando su pensamiento. 다니엘의 친구들도 보십시오. Mire a los amigos de Daniel. 그 죽음의 순간에서도 그들은 이렇게 얘기했습니다. A punto de morir, ellos respondieron 하나님이 así: 우리를 도와주실 것이다. Dios nos va a ayudar. 하지만 그리 아니하실지라도라는 Y 믿음을 si 갖고 no, 있잖아요. y si no. 그렇기 때문에 하나님 어떻게 했어요? Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? 그들의 삶을 역전시켜 주셨잖아요. Invirtió la vida de ellos. 찾아보겠습니다. Busquemos juntos. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 18. Isaías capítulo 30, versículo 18. Leamos juntos. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. 여기 말씀 가운데 정말 위로가 되는 말씀이요. Aquí la palabra que más nos da consuelo 일어나셨다. es que se levantó. 여러분, 하나님이 왜 일어났어요? ¿Por qué Dios se levantó? 도와주려고, Para ayudar, 역전시켜 주려고. para invertir la situación. 어떤 사람에게, ¿A quién? 어떤 경우에도 기도하고 그 믿음을 잃지 않는 사람에게 La persona quien en cualquier momento ora y no pierde su fe. 하나님이 지켜보시다가 Dios 그 observando, 기도와 믿음의 사람을 하나님이 찾으시고 busca al hombre de la oración y fe, 그 사람이 위기 가운데 있을 때 y cuando ve que esta persona está en el peligro, 하나님이 일어나셔요. Dios se levanta 도와주려고, para ayudar, 인생 역전시켜 주시려고. para invertir su vida. 여러분들 우리 얼마 전에 아카데미아에 룻 기사를 배웠죠. Hace poco tiempo aprendimos en la Academia Bíblica sobre Ruth. 룻은 모함 여자였습니다. Ruth era una mujer moabita. 네, 그렇기 때문에 시댁 이스라엘과는 나라와 인종이 달랐죠. Por lo tanto, no tenía una misma raza que Israel. 룻은 아주 캄캄한 심각한 상황을 맞았습니다. Ruth se encontró con una situación muy oscura. 네, 남편도 죽고 Su esposo ha muerto. 많은 어려움을 겪었는데 Experimentó muchas 이때 dificultades. 룻은 믿음을 가지고요. Pero en este momento Ruth tuvo la fe 자기 인생을 하나님께 걸었습니다. y dejó su vida en las manos de Dios. 그래서 자기 고향으로 돌아가지 Por lo 않고 tanto, no ha vuelto a su tierra natal, 시어머니 나오미를 따라서 이스라엘로 돌아갑니다. sino 이스라엘로 갑니다. siguiendo a su suegra Naomi ha vuelto a Israel. 결코 쉬운 결정이 No 아닙니다. habrá sido jamás una decisión tan 자기 fácil, 나라도 아니잖아, porque 이스라엘은요. ni siquiera Israel era su país. 이제 모함 여자가 앞이 캄캄한데도 Una mujer moabita en la situación oscura que nada 자기의 podía ver, 인생을 하나님께 걸었던 겁니다. dejó su vida en las manos de Dios. 그 룻의 마음을 하나님이 얼마나 그 룻의 믿음을 귀하게 ¿Qué 보셨을까요? tan valiosamente Dios habrá considerado en su vida? 하나님이 룻을 위해서 일어나신 겁니다. Dios se levantó por Ruth 도와주신 겁니다. para ayudar. 저주받은 모압의 과부 여자가 Era una viuda de Moab, 예수님의 족보에 pero 들어갔습니다. entró en la genealogía de Jesús. 우리가 이 룻과 같은 믿음을 가질 수 있다면 Si nosotros pudiéramos tener la misma fe como Ruth, 우리는 오늘도 hoy 마찬가지고 también 수많은 설교와 간증을 듣습니다. nosotros escuchamos numerosos sermones y testimonios. 그런데 우리 믿음은 왜 Pero 이러죠? ¿por qué nuestra fe es tan pequeña? 룻의 믿음과 내 믿음의 차이가 무엇입니까? ¿Cuál es la diferencia entre la fe de Ruth y la mía? 왜 나에게는 이런 믿음이 없는 ¿Por qué yo 것일까? no tengo la misma fe? 캄캄하고 앞이 안 보이는 상황에서도 주님만 바라보고 믿고 나아갈 수 있는 그 룻의 믿음, La fe de Ruth, quien solo confiando en Dios siguió adelante en la situación oscura. 그렇게 해달라고 우리도 기도해야 될 겁니다. Nosotros también tenemos que orar para que Dios nos dé la misma fe. 여러분들 끝날 때까지 끝나는 게 아니에요. Hasta terminar todavía no se ha terminado. 하나님 80 넘은 사람을 통해서도 그 삶을 역전시켜 주십니다. Incluso Dios es quien invierte la vida de una persona de 80 años. 여러분들 모세는 처음에 실패했습니다. Moisés al comienzo era un hombre que fracasó. 하나님이 모세를 몇 살에 불러서 썼습니까? ¿A los cuántos años Dios llamó a Moisés para utilizarlo? 80살 때 모세를 불렀어요. Cuando Moisés tenía 80 años, Dios llamó a Moisés para 여러분들 utilizarlo. 끝나도 끝난 게 아니에요. 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. Hasta terminar todavía nada se ha terminado. 하나님은 80 노인
80인 노인 모세를 불러 쓰신 겁니다. Dios utilizó a un anciano de 80 años, Moisés, y lo 그 utilizó. 모세스를 이스라엘의 구원자로 세우셨습니다. Levantó a Moisés como el Salvador de Israel. 자, 여러분들 엑사멘 보겠습니다. Voy a tomar un examen. 자, 누굴까요? ¿Quién sería? 자, 이 사람은 9살에 엄마가 죽었습니다. Es un hombre quien perdió su madre cuando tenía 9 años. 학교는 겨우 6개월밖에 못 다녔습니다. Solo fue al colegio por 6 meses. 22살에 사업에 실패했고 Cuando tuvo 22 años, tuvo fracaso de la empresa. 그 빚을 갚기 위해서 15년 동안 일해서 빚을 갚았어요. Y para pagar la deuda tuvo que trabajar por 15 años. 24살에 또 사업에 실패했고 Cuando tuvo 24 años, otra vez fracasó en el negocio. 26살에 사랑하는 여인이 죽었습니다. Y cuando tuvo 26 años, su mujer amada ha muerto. 27살에 정신병을 경험하게 됐습니다. Cuando tuvo 27 años, sufrió por esquizofrenia. 그런데 이 사람이 31살에 대통령 선거에 나가요. Pero este hombre, cuando tuvo 31 años, salió para las elecciones presidenciales. 당연히 떨어지죠. Obviamente fue derrotado. 46살에 상원의원에 낙선되고 Cuando tuvo 46 años, fue derrotado en las elecciones al Congreso. 49살에도 낙선되고 Cuando tuvo 49 años, lo mismo pasó. 49이 될 때까지 그의 인생 가운데 성공이라는 단어가 없었습니다. Hasta tener 49 años no existió éxito en su vida. 그랬던 그가 51세에 대통령이 돼요. Pero él, cuando tuvo 51 años, llegó a ser presidente. 누굴까요? ¿Quién sería? 미국의 대통령이 Es un 돼가지고 presidente de Estados Unidos. 현재까지도 Hasta ahora 미국 사람들이 가장 존경하는 대통령 se le 1등입니다. reconoce como uno de los presidentes más reconocidos por los Estados Unidos. 누구죠? ¿Quién es? 링컨입니다. Lincoln. 아브라함 링컨입니다. Abraham Lincoln. 자, 그 아브라함 그 링컨의 그 삶의 비결이 무엇인지 아십니까? ¿Qué era la manera de la vida de Lincoln? 그의 인생이 역전됐던 비결이 무엇인 줄 La 아십니까? razón por la que su vida se ha 그의 invertido 어머니가 항상 성경 읽는 것, 그리고 하나님을 믿는 것을 es 가르쳤던 porque 겁니다. su madre siempre le enseñaba la manera de leer la Biblia y creer en 그의 Dios. 어머니의 신앙 때문에 Gracias a la fe de su 그는 madre, 실패 가운데서도 항상 주님을 믿고 의지하는 것을 배웠던 él 겁니다. a pesar de fracasos aprendió la manera de confiar y creer en Dios. 그래서 하나님이 그의 인생을 Por lo tanto, Dios 역전시켜 주신 겁니다. invirtió su vida. 여러분들 코로나 사태 지금 참 너무 어려운 가운데 있죠. Ahora estamos en una situación muy difícil por el 그래서 coronavirus. 저는 이런 생각도 합니다. Pero yo tal vez pienso de otra manera. 이 코로나 사건 때문에 구원받는 사람들도 있을 것이다. Podrán haber personas que sean salvas a través del 이 coronavirus. 코로나 전에는 막 사업이 잘 되다가 Uno andaba bien con el negocio antes de que pase el coronavirus. 오히려 사업이 어려워져 가지고 Y ahora que estamos en la cuarentena, su negocio 평상시에는 tiene 마음이 막 dificultad. 아주 강하고 막 가락대도 아주 En 강했는데 general era una persona que tenía duro corazón. 마음이 가난해져서 Pero como su corazón se 구원받는 empobreció, 사람도 생길 것이고 pueden haber personas que tal vez por esto reciban la salvación. 코로나 전에 말씀을 여러 번 들었지만 구원받지 못했던 사람들이 이 코로나가 성경에 나오는 그 언약이구나. También habrán personas que se darán cuenta que el coronavirus es la pestilencia mencionada en la Biblia 그런 걸 깨달아서 말씀 듣고 구원받는 사람 생길 y 것이고 que escuchen la palabra y lleguen a recibir la 분명히 이 salvación. 코로나 가운데서도 Ciertamente 하나님이 예비한 영혼들이 있을 겁니다. habrán espíritus preparados por Dios a través del coronavirus. 여러분 끝날 때까지 끝난 게 Hasta 아닙니다. terminar todavía no se ha terminado. 하나님은 역전의 Porque 하나님이십니다. Dios es quien invierte en la 하나님은 vida. 위기를 기회로 바꾸십니다. Dios es quien cambia el peligro por una oportunidad. 간절히 기도하는 사람, 믿음으로 흔들리지 않는 사람, El hombre quien ora anhelosamente, el hombre quien siempre está firme de la fe. 그런 자의 삶을 하나님이 Dios 기회하시고 va a intervenirse a la vida de esta persona 하나님은 y 역전시켜주십니다. va a invertir su vida. 그리고 그리스도인들에게 최고의 역전되는 날이 언제일까요? Además, ¿cuándo sería el tiempo de la mejor inversión de vida de los cristianos? 찾아보겠습니다. Busquemos juntos. 자, busquemos primero Tesalonicenses capítulo 4. busquemos primero Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 17. 16 al 17 읽어드리겠습니다. Les leo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 우리 그리스도인들에게 최고의 인생의 역전이 되는 날이 언제입니까? ¿Qué día sería el tiempo de la mejor inversión de la vida de los 우리 cristianos? 그리스도인들이 휴거되는 날일 겁니다. Sería el día en que los cristianos
van a ser arrebatados. 그 휴거의 순간은 최고의 역전의 시간이 될 겁니다. El arrebatamiento va a ser el tiempo de la mejor 가장 inversión. 타락한 이 시대, En esta época más caída, 반대로 이 시대는 주님의 공중절임이 임박한 시대입니다. también estamos en la época donde la segunda venida del Señor está muy cerca. 우리 이 세상에서는 우리가 별거 없는 아주 하찮은 그런 인생을 살고 Tal 있지만 vez en este mundo estamos llevando una vida muy humilde, una vida que a comparación de los demás no es tan buena. 어느 날 하나님의 나팔소리가 들릴 Pero 것이고 algún día escucharemos la trompeta de Dios. 주님이 공중에서 재림하시고 우리 그리스도인들을 다 El 끌어모을 Señor 겁니다. vendrá por segunda vez en el aire y arrebatará a todos los 우리가 cristianos. 휴거될 때 Cuando seamos arrebatados, 우리는 이제 직분이 어떻게 바뀌어요? nuestro cargo, nuestra posición, ¿cómo se cambia? 왕이 되는 거예요. Rey. 우리는 새색도록 왕노로 간다고 Por los 그랬습니다. siglos de los siglos vamos a reinar. 그 최고의 인생 역전 시간이 이제 기다리고 있습니다. El tiempo de la mejor inversión nos está esperando. 이걸 생각하면요, 얼마나 감사합니까? Al imaginar esto, de verdad agradezco bastante. 그래서 여러 코로나 상황 가운데 어려운 가운데 있는 분도 계시지만 Ciertamente habrá muchas personas que padezcan aflicciones por el 우리는 coronavirus, 곧 인생이 역전될 사람들이잖아요. pero pronto vamos a experimentar la inversión de la vida, ¿verdad? 우리에겐 천국 소망이 있잖아요. Tenemos esperanza del cielo, 그 ¿verdad? 천국 소망을 생각하면요, Si pensamos en la esperanza 우리는 del 그 cielo, 어떤 어려움도 이겨낼 수 있는 겁니다. podemos tener fuerza de ganar cualquier dificultad. 그리고 호세 못지않게 최고의 인생 역전을 이뤘던 사람이 또 한 명 있다면 También si existiera otro hombre quien logró invertir su vida como José, 홉일 겁니다. sería Job. 홉은 모든 고난을 다 이겼습니다. Job venció todas las dificultades. 갑자기 자녀가 다 죽고 De repente todos sus hijos 전 han 재산이 muerto, 날아가고 su riqueza se ha perdido. 에스보사는 막 하나님 저주하고 죽으라 Su 그러고 esposa le maldecía maldiciendo a Dios que se muera. 가장 친했던 친구들은 오히려 막 홉을 책망하고 Sus mejores amigos más bien reprendían a Job. 근데 홉이 그 모든 고난을 다 이겼을 때 Pero Job cuando llegó a ganar todas las situaciones malas, 어떤 결과가 ¿qué 있었습니까? resultado le esperó? 찾아보겠습니다. Busquemos juntos. Job 42. Busquemos. Job 42, versículo 12 al 17. 12 al 17. 읽어드리겠습니다. Les leo, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Kerenapu. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. 이 홉의 이야기는 우리 모든 그리스도인들에게 너무나 큰 위로를 줍니다. La historia de Job da mucha consolación a los cristianos. 홉이 모든 고난을 이겨냈을 때 Cuando Job ganó todas las 하나님은 dificultades, 그의 인생을 역전시켜 Dios 주셨습니다. invirtió su vida. 자, 우리 그리스도인들도 마찬가지입니다. Los cristianos también. 우리 그리스도인들이 이 땅에 살아가면서 많은 고난도 눈물도 있습니다. Los cristianos mientras viven en esta tierra van a derramar muchas lágrimas por las 하지만 우리가 dificultades. 주님 앞에 설 때 Pero cuando nos pongamos de pie delante del Señor, 놀라운 역전이 죽음을 넘어가게 될 겁니다. una inversión tan maravillosa va a ir más allá de la muerte. 여러분들 요즘 코로나 때문에 많은 어려움이 있죠. Ahora ustedes están por muchas situaciones difíciles por el coronavirus, ¿verdad? 벌써 거의 6개월 이상의 쿼런타인을 겪고 있고 Como son 6 meses que estamos pasando por el tiempo de la 이제 cuarentena. 언제 끝날지도 모르고 No conocemos en qué fecha va a terminar todo. 하지만 오늘 배웠던 Pero 말씀처럼 como la palabra que aprendimos, 하나님은 위기를 기회로 Dios 바꾸시는 es quien 하나님입니다. cambia el peligro por una oportunidad. 하나님이 어떤 사람이 인생을 역전시켜 주십니까? Dios, la vida de quien está invirtiendo, 기도하는 사람입니다. el que ora. 믿음으로 붙잡고 나아가는 사람입니다. Y el que sigue adelante con la fe. 그러면 역전의 하나님을 우리도 체험하게 될 겁니다. Así nosotros también podremos experimentar Dios de inversión, 홉처럼 como Job 그리고 호세처럼. y como José. 그래서 오늘은 여기까지 좀 Por 배우고요. eso la palabra de hoy es hasta aquí. 위기를 기회로 바꾸신 하나님. Dios quien cambia el peligro por una oportunidad. 하나님은 그 축복을
주시려고 쌓아두고 계시지만 Dios está acumulando la gracia para 우리가 dárselo. 이 위기 가운데 뒤로 물러난다면 Pero si nos retrocedamos en el peligro, 하나님은 주시고부터 줄 수가 aunque 없어요. Dios nos quiera dar la gracia, pero no nos va a poder dar. 더욱더 주님 의지하고 기도합시다. Más tenemos que orar y confiar en el 더욱더 Señor. 믿음 안에 굳게 섭시다. Más tenemos que estar firmes en la fe 그리고 기다립시다. y esperar. 반드시 역전의 Porque 하나님을 ciertamente 우리는 만나게 될 겁니다. nosotros nos encontraremos Dios quien invierte en 우리 nuestra 모두 vida. 힘내시고 Espero que todos tengan 더욱더 ánimo 앞으로 나아가는 우리 형제님들이 되었으면 y 좋겠습니다. que puedan seguir adelante. 오늘 말씀 여기까지 La palabra de 드리겠습니다. hoy es hasta aquí. 기도하겠습니다. Voy a terminar con la oración. 주님 참으로 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 오늘 위기를 기회로 바꾸시는 하나님의 역사에 대해서 말씀을 함께 배웠습니다. Hoy hemos meditado juntos acerca de la palabra de Dios, quien cambia el peligro por una oportunidad. 비록 눈에 보이는 현실은 막막하고 답답하고 뒤로 물러나고 싶을 때가 많습니다. Aunque la situación actual es muy difícil y muchas veces nosotros queremos retirarnos, 하지만 주님은 그걸 바꾸시는 하나님이신 것을 너무나 잘 압니다. pero sabemos que el Señor es quien invierte la situación. 우리 모든 형제자매들을 위로하여 주시고 Consuele a todos los hermanos, 어떤 가운데서도 기도하게 도와주시고 ayúdeles para que en cualquier momento puedan orar 믿음으로 이 길을 힘있게 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. y seguir caminando firmemente con la fe. 또한 우리 구스코 교회도 주님 지켜주시옵소서. También, Señor, proteja nuestra iglesia de Cusco. 현재 더 많은 영혼을 건지는 장소 건축을 진행하고 있습니다. Ahora estamos realizando la construcción para salvar a más almas. 많은 장애물이 있고 막막하고 답답한 상황들이 많이 있습니다. Vemos muchos peligros y situaciones difíciles. 하지만 끝까지 나아갈 수 있도록 Pero, 건축도 도와주시옵소서. Señor, ayude también la construcción para que hasta el fin podamos seguir adelante. 그래서 많은 사람들을 구원받게 하는 귀한 도구로서 쓰임 받도록 Y 도와주시옵소서. ayude para utilizar como instrumento de guiar a muchos hombres por el camino de la 말씀 salvación. 전해지는 모든 순간순간 상황 가운데 함께해 주시고 Acompáñenos en todo momento donde se predica la palabra. 말씀 듣는 모든 영혼들이 구원함으로 나아갈 수 있도록 Y ayude para 도와주시옵소서. que todos los espíritus que escuchen la palabra puedan recibir 오늘도 la 귀한 salvación. 은혜의 말씀으로 우리를 유일하여 주시고 채워주심에 Gracias 감사드립니다. por llenarnos y consolarnos con tu palabra preciosa. En el nombre de 예수그리스도 hemos orado. 아멘. 찬송 함께 하도록 하겠습니다. Vamos a cantar una alabanza. 찬송 cantamos juntos canción número 172. Puedes tú aún más orar. (172) Puedes tú más orar, porque agitado estás, aún orando porque atormentado estás. Puedes tú más orar, porque desesperado estás, adorando porque vagabundeando estás. Ante el Señor en postración, trátale adelante. Limpio sed de corazón a los sinceros. Más orar, porque agitado está, al orar